Hello guys, I'm gonna show you my property. Ito yung land na binili ko. Ito from this area. This is the house of my sister for temporary because she's the one who is watching my land. At saka dito. Ito dito, this side is 250 square meters. Hanggang doon. Yan ang area ko. Yes. Dari ka. Yan. Hanggang doon. Gumagawa sila ng bomba dito. Taas sila bomba aki. Sir kaya ka ba? Yan. The area is until here. I have a lansones tree here. Lansones yan siya. And then hanggang dito sa meron na alambre. Hanggang doon sa dulo. From that house, from there, from that gate until here. Total of 960 or 80 square meters. Yan. I have a lot of papaya tree, papaya fruit tree. And then hanggang doon. Meron din tayo nangka, or we have here a jackfruit trees. It's two. Meron ng bunga. Yan. Until there. From there. Until here. Until here in the cage. Until dito. Yan. Until dito. Yan. Until doon sa daan. Sa akin pa yun. So it's a total of 980 square meters. This is my land property. Hello. And then until there, yan yung daan sa akin pa yan, included in my land. Then here. Yan guys, ito may papaya. I have also avocado tree here and guavano tree there. So I will go and roam around for you to see. And there's a jackfruit there. Dami ng bunga. Ayan. So ayun guys, ito yung pinagpaguran ko. Dito ko nakita yung pinagpaguran ko na binili kong lupa. Tapos yung isa nasa sa taas, 430 square meters. Ito is 980 square meters. Hanggang doon. So, I'm very lucky because I see and then I see the money, where my money go. And this is my properties from here, including there and there and there. And then there. So ayun guys, nakita na ninyo yung lupa ko. A total of 980 square meters lahat. From there, from that house until here, until there, until the end of the wall, and until there in their house. There's a small house there, and then here. Until in that gate that we saw, that one.
So, ngayon guys, at least nakita natin yung pera, kung saan napunta yung pera ko for how many years working abroad. Ayan po. So, sa labas, yan, until there. Oh, tatura. Iya, hanggang Ingga. Guys. Aha. So, yun ang division ng lupa ko. Straight. Mohon na mita to. Enggak. Made Andi. Hingga. Marlampas di kural kya. Di niya mohon. So, istaba alya, pakila L-shape, anti. Ansi na? Oo. Lapunta. Kapag yan, ikala pedaso sa ala. Okay. Naakil o na din ka ukasa. Yada si Jackie. Oo. So, ibig sabihin, from alya, akil na papaya, kabar hanggang alya jutay, kabar ansi na para alya. So, included pa este. Namira say, porque sila yung kuwan. Yan, sir, kung gano'n si Sikuno. Si ikaw, kuwan, si, kimpakil, si... Ang kujuk-juk. Oo. Namira say. Hindi ba nabudok? Oo. So, hanggang akilang division hanggang alya. Habla di minanat, ali do adentro el mohon. Basta este di po yate. Basta este ito. El division, ali, naktangkal hanggang. Oo, nanti man-explain kanila, kay ese sila, kabla, hindi daw sa diniyo. Na. Okay. Oo. Asti siya ulit, si hindi na yung busy, kay ara busy pa yun. El mohon. Di ala niya si Alite. Di ala niya si Alite. Hindi, ano na kaya sanda sila. Hindi, taki di kuyo. Hindi ba? Kami si Aki, kami di sila. Right of way na. Right of way, 5 meters. Right. Oh, akal, yan ay ano? Ayaw mo. Alam na siya, kasi kami alam rin ang test. Hanggang ali. Hindi siya mo alam rin disulo, kay yabong kasi, kay aki daw, wanda, bandisulo. Intro sa sakingan. So? Trabahoin mo, talya. Oh, maskin sila siya, mila sila. Ayaw ka banda. Jin, honda Jin. Sabi ka, on the monte. Aquí? Depende ala niya tigino. Este. Hanggang onde? Paralya. Eso bangga li na alambre. Depende di ala niya tigyo. So, hanggang alya. Ingay na, tuloy mo ako. Andaw mo ni. Dupang-dupang mga ate ito, pagdakang natin ito. Enggak. Aquí? Ano ito yung Mira El Mohon? Aquí. Mira ito. Tato kami kaya. Uy, aki, ala. Ala sa banda, kay kami kaya ni Del Serbiol. El Serbiol ya gidi, aki sa banda, el Kuano. Okay, kayo. Aki sa banda. So, Taki El Mohon hanggang alya na koral, tama ya. Then straight paralya. Intro se sagingan di se abla kamo no ay pwede entra. Ta ya entra se kami se takiyan ni di.
Paralya pa. Oo. Si Ellie, paralya si. Hindi. Hindi si. Minggo niya. Akin gani aya yan. Adjust pa daki. Amon sa medida dito. Yan media chogior. Taki kami. Yan midi. Yung paya-pagay. At yas senior producer para pagan natin diyor. Taki yo. Servior. Akin gani alambre paralya. Yan iya pa naman dyan. Paralya po yan kaya alambre kami. Kapan ligaki. Sa saging dapat sa antes hindi man sa intra. Ya intra el saging talya el muhon diretso paralyi. Talya el muhon no. Talya el muhon. Oo, yamide el servior. Del right of way. Right of way. Paralya te. Mati akel right of way, right of way. Del right of way. Amo si camino. Amo si camino. 5 meters. Pero di junior estaba aquí paralya kaban ang sina ya kami alam dekel paralya kami kami direkto tamgarnya. Kecene pa pik July. Pa letter L, alya, kansina, kabaki. Tama ya. Akan Kiri lang. Chokel paralya. Talya ilmun mecha. El muhon del right of way. Okay. Por eso Hanggang alyal division. May ko hindi amo. Ya takiga tiyo kwando ya midi. Ya sabi kay tiyo el muhon ali, el uno alya. Man kita kaya hindi takiyo. Hindi man pwede kamo kwan kumigo kay hindi amo. Kay amo man siya midi el takiyo. Estaba alya tamen unuhon. Na otro del alambre. Why man to say Kay ese alat. Kay man siya pwede entrar kung duwa. Kaya mingwa man kamo para ki. Ablay porque man ang sinabende kamo di sa amo. SLD ote. Akal ala atulaw ote. Kaya kita man tinitrihan may right of way. Yadali ang pili ko junior. Onde? Akal ala o. Akal onde kuya kung takasa. Hindi junior ya kila dinitri na mandadali lang. Ay o kasa ya kaya may right of way. Kay amo man tamen siya. Ay alambre. Oo, nalambre. Alambre kay lakil mo hindi aya. Sige kal alambre siya o dila. Diretso para alya. Diretso para yan. Sa akal ala kay nila bakante pedaso elang ya keda. May malikod saka. Sungna. Kailangan tiya, kay kere lang yung mira kayo para chenyo ko ano kay si chenyo free man day ase coral ulit. Kamu kiken man tamira kamu ta Kabar alya? Asa di man dituyo. Oo, alya na mohon. Aliman dituyo na muhon. Oo. Kabay sikyo de bakante man telote. Si Mando si Jackie may mamandote. kabar dali ustedes kumigo. Mo ikaw daw si Kuido. Nanay sa problema. Hindi lang sa sila reklama or kosa. Kumula dituyo man si ano. Si kabar hanggang alya na tangkal. Hasta man dituyo gat Si. tangkal. Si. Okay. Pero kung nila man kwento, sila lang limpya dali lang yung kung nila kung ano, dahil lang. Mading dito kere kasi Oo. mading. Manda lang kung kasi Oh, buba ko Bisara. Sige na. Ito si Mati. Amo Oo. Auntie, si Keret to. Dito yung mga anak, limpya-limpya ko neste. Dali lang yung monthly pang-aros di ustedes. Oo, numaya otro kay kuno siya man kumundo ustedes. Pati ustedes ya lang kono para po di lang ustedes kono. Pati si hindi di mi hermana yung mandaan daki. Or man kontakto kumigo na messenger. channel nerpi. No, friend kami di auntie. Ah, sige man add to kumigo. Sige. Kabar limpya-limpya lang to ste, kabar monthly dali lang yung kuntigo pang aros dito yo. At least yawat yakel para chene ustedes kono.